जनवरी तक माल एवेन्यू लखनऊ में मुनक्किद हो रहा है। जायरीन से शिरकत की गुजारिश है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। एक शाम कश्मीर के। ऐसा लगता है कि दिल पत्थर है, शायद दिल नहीं, वरना क्यों घायल नहीं है तोहमतों के बावजूद। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है, तेरे फैसलों से हूँ मुतमईन, न मुतालबा न अपील। वाह वाह वाह। सितमगर, वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। जमीन पर लोग लाना चाहते हैं आसमानों को, मगर इस सरजमी को आसमां होने नहीं देते। यौम जमहूरिया के मौके पर देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा 26 जनवरी रोज इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। आइए उस मिट्टी की तरफ चलता हूँ और उस मिट्टी से, उस शायर से हम दरखास्त कर रहे हैं जनाब अल्ताफ ज़िया से। इस वक्त आपकी आवाज है कि नहीं, हम इसलिए चल रहे हैं, मुख्तसर में हम चाहते हैं तारुफ, हमारे नाज़िम मुशायरा हैं, इसके बीच में मैं दख्ल नहीं देना चाहता हूँ। बतौर खास मतला पेश कर रहा हूँ, बहुत जुर्रत कर रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल ताज़ा मतला आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सर हो गए नीलाम, सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है। वाह वाह वाह। सर हो गए नीलाम की दस्तार गिरी है। सुने दोस्तों, सर हो गए, सर हो गए, सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है। क्या बात है, क्यों रौनक बाजार गिरी है। क्या बात है, क्यों रौनक बाजार। क्या कहने बाबा, क्या बात है, क्यों रौनक बाजार गिरी है। दामन में, दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला। दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला। आप सब शरीक हो जाइए जी। दामन में, दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला। आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है। आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है। क्या कहने वाह बाबा। दामन में, दामन में मेरे
آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے، آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے. اور بطور خاص یہ شعر، کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے. ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پر، حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پر. ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پہ، دنیا میرے قدموں پہ کئی بار گری ہے. دنیا واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ. دنیا میرے قدموں پہ کئی بار گری ہے. سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے. کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے. کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے. واہ واہ واہ. کیا ہے تیری اوقات یہ سب جان چکے ہیں. کیا ہے تیری اوقات یہ سب جان چکے ہیں. کیا ہے تیری اوقات یہ سب جان چکے ہیں. کیا ہے تیری اوقات یہ سب جان چکے ہیں. شانوں سے تیری چادر کردار گری ہے. شانوں سے تیرے چادر کردار گری ہے. شانوں سے تیرے چادر کردار گری ہے. سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے. کیا بات ہے کیوں، کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے. واہ گری ہے. دوستوں، میں پیش کر رہا ہوں مطلب متازہ فرمائے دو. یہ ڈوبے گی، واہ 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 واہ. کہ ابھرے گی، کنارہ جان جاتا ہے. یہ ڈوبے گی کہ ابھرے گی، کنارہ جان جاتا ہے. شرکت کریں. یہ ڈوبے گی کہ ابھرے گی، یہ ڈوبے گی کہ ابھرے گی، کنارہ جان جاتا ہے. واہ 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 واہ. ہے کس کشتی میں کتنا ظرف دریا جان جاتا ہے. کس کیا کہنے صاحب. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. زندہ باد. کیا کہنے. بہت شکریہ دوستو، آپ نے لاج رکھ لی میرے. واہ واہ. یہ ڈوبے گی، یہ ڈوبے گی کہ ابھرے گی، کنارہ جان جاتا ہے. کس کشتی میں کتنا ظرف دریا جان جاتا ہے. کس کشتی میں کتنا ظرف دریا جان جاتا ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. یہ بھی شعر دیکھیے گا بطور خاص. بظاہر تو زباں پر گیت ہیں، سنگیت ہیں سب کے. واہ 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 واہ. بظاہر تو زباں پر گیت ہیں، سنگیت ہیں سب کے، مگر دل میں کتنا درد نغمہ جان جاتا ہے. مگر دل میں کتنا درد نغمہ جان جاتا ہے. اس وقت میں چاہتا ہوں ایک ایسے شاعر کو آپ کے حضور پیش کروں. یقیناً اس کی آواز جب سنیں گے، اس کا ترنم جب سنیں گے، اس کی شاعری جب سنیں گے،
تقریباً 3 کتابوں کے خالق ہیں. میں بہت ہی ادب سے گزارش کرتا ہوں جناب اطہر شکیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. دوستو زوردار تالیوں سے استقبال کریں. بہت ہی خوبصورت ناول ہے کے شاعر جناب اطہر شکیل صاحب. مطلب حاضر کرتا ہوں. فضاؤں میں چھڑک دیتے ہیں خوشبو بولنے والے. فضاؤں میں چھڑک دیتے ہیں خوشبو بولنے والے. فضاؤں میں چھڑک دیتے ہیں خوشبو بولنے والے. جہاں کچھ لوگ مل جاتے ہیں اردو بولنے جہاں کچھ لوگ مل جاتے ہیں اردو بولنے والے. مل جاتے ہیں اردو بولنے والے. حضرت ایک مقطع 2-3 شعر اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. نظر فرمائیں. تعجب کیا جو شہرا اس کا کل عالم میں رہتا ہے. تعجب کیا جو شہرا اس کا کل عالم میں رہتا ہے. تعجب کیا جو شہرا اس کا کل عالم میں رہتا ہے. وہ سج دھج کر صداق بار کے کالم میں رہتا. وہ سج دھج کر صداق بار کے کالم میں رہتا. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں ایک دوسرے کا درد ہے ہونٹوں کی جنبش تک. یہاں ایک دوسرے کا درد ہے ہونٹوں کی جنبش. یہاں ایک دوسرے کا درد ہے ہونٹوں کی جنبش تک. یہاں ایک دوسرے کا درد ہے ہونٹوں کی جنبش تک. میں اپنے غم میں رہتا ہوں وہ اپنے غم میں رہتا ہے. میں اپنے غم میں رہتا ہوں میں اپنے غم میں رہتا ہوں وہ اپنے غم میں رہتا ہے. وہ بدل کر بھیس اپنا بھسم کر دیتا ہے بستی کو. بدل کر بھیس اپنا بھسم کر دیتا ہے بستی کو. بدل کر بھیس اپنا بھسم کر دیتا ہے بستی کو. وہ پہچانا ہوا چہرہ جو اکثر ہم میں رہتا ہے. وہ پہچانا ہوا چہرہ جو اکثر ہم میں رہتا ہے. ملاحظہ فرمائے میں حاضر کرتا ہوں. جی ارشاد. ابھی خورشید بھائی نے کہا کہ مظفر نگر کے حالات میرا چونکہ پڑوس ہے میں کچھ پیغام کی شکل میں آپ کو کچھ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں. ارشاد. اس سنگ پر گل کھلانے کی ضد چھوڑ دے.
संग पर गुल खिलाने की जिद छोड़ दे। संग पर गुल खिलाने वाह वाह वाह। जिद छोड़ दे, खून लाहक बहाने की जिद छोड़ दे। क्या कहने आते शकील साहब, सुने दोस्तों, जिंदा दिली से सुने, आप अपनी मेजबानी का सबूत दें। छोड़ क्या कहने, वाह 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 जी। शायद संग पर गुल खिलाने की जिद छोड़ दे, सुने नाहक बहाने की जिद छोड़ और दे। यहाँ से शेर मुलाजा फरमाए कि आग अपना पराया नहीं देखती, आग अपना पराया नहीं देखती, आग अपना पराया नहीं देखती, घर किसी का जलाने की जिद छोड़ दे। क्या कहने, वाह वाह वाह। अपना क्या कहने शकील साहब, वाह वाह वाह। नहीं देखती, वाह वाह वाह, क्या सच्चा शेर है, वाह वाह वाह। आप तमाम अहले दानिश का मजमा है, शुक्रिया दोस्तों। जी पढ़े आप। मुलाजा फरमाए कि आग अपना पराया नहीं देखती, वाह वाह वाह। ओ खुद को ऊंचा उठाना है तुझको अगर, खुद को ऊंचा उठाना है तुझको अगर, खुद को ऊंचा उठाना है तुझको अगर, सबको नीचा दिखाने की जिद छोड़ दे, खुद वाह वाह को वाह। ऊंचा क्या कहने शकील साहब, वाह वाह वाह। खुद को ऊंचा दिखाना है तुझको अगर, शुक्रिया दोस्तों, कि खुद को ऊंचा उठाना है तुझको अगर, उठाना है तुझको अगर, क्या कहने, वाह वाह। ओ मान जा दोस्तों में मुनाफिक भी हैं, मान जा दोस्तों में मुनाफिक भी हैं। सुने दोस्तों, ये आजमगढ़ का दर्द है इस शेर में। मान जा दोस्तों में मुनाफिक भी हैं, सबसे मिलने मिलाने की जिद छोड़ दे, मान जा दोस्तों में मुनाफिक भी हैं। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या न खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। आना स्टील इंडिया लिमिटेड, फैब्रिकेटर्स की पहली पसंद, सादा मजबूत, सादा लोग उठाए। राणा एंगल, चैनल्स और डी आयरन। राणा बस नाम ही काफी है। हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह अलमारूफ दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह का 106वां सालाना उर्स मुबारक 24 से 28 जनवरी तक माल एवेन्यू लखनऊ में मुनक्किद हो रहा है। जायरीन से शिरकत की गुजारिश है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। मुल्क जा खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदा हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो 27 जनवरी बरोज पीर शाम 5 बजे और रात 11 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया में हर
बाप अगर बेटी का कातिल बन जाए, अपने बेटे की खातिर तुम बहू कहाँ से लाओगे? वाह, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। वो जिंदगी की हकीकत कहाँ समझते हैं, सितारे चांद की कीमत कहाँ समझते हैं? वाह, प्यार पर उसके भरोसा मैं करूं भी कैसे, दोस्तों को मेरी हर बात बता देता है। कि वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो जमाना कर लिया है। वाह। इस इतवार कारवान सुखन में देखिए यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आइए मैं आपकी समातों के हवाले उस शायर के हुजूर चलता हूं कि जिसने अपनी शायरी से एक इस्लाही पैगाम दिया पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया में ये नाम जाना जाता है। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आपकी इजाजत है मैं कुछ पढ़ूं। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए। जरा सी बात क्या कही खफा से होकर रह गए। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए। खफा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से हो के रह गए। वाह वाह वाह, क्या कहने माजिद साहब। खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से हो के रह गए। वाह वाह। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए। आप भी शरीक जो मेहनतों मशक्कतों से हल न हो सके कभी, हल न हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह। वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। हजरात, अच्छे शेर को आपने जाया नहीं होने दिया, ये बड़े खुशनसीबी की बात है हमारी। एक अच्छा सा शेर आपकी नजर करता हूँ। मुलाजा फरमाए, आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है, मैं आप ही की नजर करता हूँ ये शेर। जी इरशाद। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की। जहां में एक मिसाल थी हमारे। मुलाजा फरमाए, जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, हमारे इत्तेहाद की। अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए। क्या कहने माजिद साहब। वाह 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 वाह। अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए। बहुत शुक्रिया, आदाब। क्या कहने, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप। ऐसे सहमत होगी माजिद साहब, बहुत अच्छा। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की। बहुत शुक्रिया। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, हमारे इत्तेहाद की। अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से हो के रह गए। क्या बात है। वाह वाह वाह। मुलाहिजा फरमाए हज़रात, तुम्हारे पास जब से आ गया निजाम में कदा। तुम्हारे पास शरीफ निजाम में कदा। क्या कहने। वाह वाह वाह। तुम्हारे पास जब से आ गया निजाम में कदा, निजाम में कदा। जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे हो के रह गए। वाह वाह वाह। जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे हो के रह गए।
خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے. جی اللہ. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. بتائیے آپ تک میری آواز اگر زلزلوں کے آنے کا. اگر میں سچ بولوں تو مجھے آپ کی دعائیں چاہیے، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا ساتھ نہ دیجیے. کیا کہنے. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے. کیا کہنے والے صاحب. واہ واہ واہ. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. واہ واہ واہ. انشاءاللہ ہر شعر میں اسلام کی کوئی تاریخ، کوئی قرآن کریم کی آیت، میرے آقا کی کوئی حدیث نظر کروں گا. ملاحظہ فرمائیں. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. سماعت کریں. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا. دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو. ملاحظہ فرمائیں حضرات. تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو. ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. ختم. زندہ باد. واہ واہ واہ. تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو. واہ واہ. بہت شکریہ. تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو. ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. میرے سرکار کی عظمت کے حوالے سے یہ شعر، اور اگر سچا شعر ہو تو مجھے آپ سب کی دعائیں چاہیے. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. جی. جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے. بتائیے آپ تک میری آواز آ رہی ہے. جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے. کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. واہ. کیا تاریخ کے حوالے سے شاعری ہو رہی ہے. واہ واہ. جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے. اسی شاعری سے آپ چاہیں تو لوگوں کو گمراہ کر دیں، اسی شاعری سے آپ چاہیں تو خدمت بھی کر سکتے ہیں. اسلام کا فلسفہ پیش کر رہا ہوں آپ کے درمیان. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. جگہ بدلتے ہیں. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا. خواب مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنا